வணக்கம். ஸ்ரீமன் நாராயணியம் தசகம் 58. त्वयि विरहनलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे देनवस्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टाः दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काव्यमीषां बभूवुः अनधिगतनिताग गौर्यबृन्दावनान्तात् पगिरितमुपयाताः काननं देनवस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलक्रीष्मताप प्रसरविसरतम्बस्य आकुलास्तम्भमाबुः तदनु सहसहायै दूरमन्वीक्ष्य शौरे कलितसरणिमुञ्चा अन्यसञ्चादकेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमाणेतुमारात् त्वयि कथवतिः सर्वदोग्निर्जृम्भे सकलहरिदिदीप्ते घोरभाङ्गारभीमे शिखिनिविगितमार्गाः अर्थदत्ता इवार्ताः अहह भुवनबन्धः पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वं तापहर्तारमेकम् अलमलमधिभीत्या सर्वतो मीलयत्वं दृशमिति तव वाचा मीलताशेषु देषु क्वनु तव तहनोऽसौ कुत्र मुञ्चाटवीसा सबति ववृदे ते हन्दपाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेदि देशां नुदिभिरुदिदहासो पत्तनानाविलासः पुनरभिविनान्ते प्राचर पाडलाति प्रसवनिगरमात्र ग्राह्यकर्मानुभावे त्वयि विमुखविमोचैः तापभारं वहन्तं तव भजन वदन्तः पङ्गमुच्छोषयन्तं तव भुजवदुदञ्च पूरितेजप्रवाहं तव समयमनैषीः यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालैः त्वत्वपुस्तुल्यभाभिः विकसतमलविद्योत् पीदवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षतां वर्षवेलां क्षितिधरगुहरेषु स्वैरवासीन्यनैषी गुगरदलनिविष्टं त्वां करिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिगुलनवकेका खागुभिसोऽस्त्रकारी स्फुटगुडजकदम्बः तोमपुष्पाञ्जलिञ्च प्रविततनुबेजे देवगोवर्धनोऽसौ अदशरथमुपेतां त्वां भवद्भक्तिचेतो विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु दृढममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् कागा पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यं नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरे नमः।